बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों की तारीख क्या है और यह अपने आप को बनी इसराइल क्यों कहलाते हैं? प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, किस नबी की औलाद है और बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फ़लस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अंबिया कौन कौन हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो बहुत ही अहम है, इसलिए वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है और क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लक़ब इसराइल भी था, इसी निस्बत से यह बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, क्योंकि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना ज़रूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है। तो चलिए यह दास्तान शुरू करते हैं। याद रहे कि हज़रत इसहाक बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीस और याकूब। कहा जाता है कि आप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। यह सुनकर महीस शिकार की नीयत से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो यह देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वह भाई के गैज़ो गजब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान चला जाए, क्योंकि इस मशवरे में वालिद की भी राय शामिल थी। इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वह रात और अगला दिन सफ़र में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आँख लगी तो ख्वाब देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके जरिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा कि मैं तुझको अनकरीब बरकत दूंगा और तेरी औलाद को कसीर यानी ज़्यादा कर दूंगा। यह ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूदी आज तक दावा करते हैं कि ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, यानी अल्लाह की तरफ से हिबा है। इसलिए कोई दूसरी कौम और फ़लस्तीनी मुसलमान किस तरह से इस पर अपना हक जता सकते हैं। रिवायात में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे। अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद के पास पहुंचा तो इस जगह जहां सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनांचे उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर को जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल मल दिया, ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबाद के पास हरान शहर पहुँचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातिर तवज्जो की। रिवायात बताती है कि लाबान की दो बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहिल था। क्योंकि छोटी बहुत ही हसीन और जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांग लिया, जिस पर लाबान ने कहा कि तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ। कुछ रिवायात में 7 साल भी लिखा है, तो मैं तुम्हारी शादी राहिल से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल या 7 साल तक मामू की बकरियां चराते रहे। जब मुद्दत पूरी हुई तो लाबान ने अजीज़ो अकारिब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। जब शादी की पहली रात याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो
पता चला कि निकाह राहिल से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है। सुबह हुई तो मामू से पूछा कि ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा कि अगर तुम उससे शादी करनी है तो और 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। यह सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली, और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहिल की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे उस वक्त 2 बहनों से एक मर्द की शादी ममनून न थी। दोस्तों, रिवायत के मुताबिक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहिल से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अहले अयाल के साथ अपने वतन के नाम जो मौजूदा फ़लस्तीन है वापस जाने की इजाज़त चाही। यह सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ, क्योंकि उसकी 2 बेटियां, बच्चे और भांजा जिससे 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को कुछ दिन और रुकने को कहा, मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका था कि अब वापस अपने वतन कैनान याद रहे। फ़लस्तीन का पुराना नाम केनान था। वहाँ जाकर दीन इस्लाम की तगलीब करो। इसलिए वह मामू से इजाज़त लेकर वापसी के सफ़र पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामाने खुर्दोनोश साथ दिया। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफ़र करते हुए केनाल के नज़दीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहां करीब उनका भाई महिस रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म न था। गांव के लोगों ने महिस को खबर दी कि एक काफिला खवातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से केनान जा रहा है और काफिले के सालार का नाम याकूब है। यह सुनकर पहले तो महिस परेशानी और ताज्जुब में पड़ गया कि यह लोग कौन हैं जो इतना मालो असबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी दास्तान याद आ गई कि हो न हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वह 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वो ही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करे। यह सुनकर उनकी हिम्मत बंधी। अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौर तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महिस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा। पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातिर तवाज़ो की। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चंद दिन भाई की मेज़बानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलेम के करीब उस मकान तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल पहले पत्थर की तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मल कर गए थे। अगरचे बहुत वक्त गुजर चुका था, लेकिन अल्लाह की मदद ताईद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वह पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहाँ अल्लाह का घर तामीर किया, जिसे आज हम बैतुल मुक़द्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ आपको यह बताते चले कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ इमारत तामीर की, जिसे यहूदी हैंकाले सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि यह इमारत रोमियो और बावलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवारे गिरिया और वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। आपने तस्वीरों में या वीडियोस में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का यह भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक़्तिदार में इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की है कि जहाँ कभी है हैकले सुलेमानी मौजूद था।
اس لیے ہمیں جب بھی موقع ملا ہم مسجد اقصیٰ کو گرا کر دوبارہ گریٹ ہیکل تعمیر کریں گے۔ تو دوستو، بات ہو رہی تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں اور 2 باندیاں تھیں، لیا اور راحل، 2 سگی بہنیں اور ماموں کی بیٹیاں، جن سے شادی کر کے آپ عراق سے یروشلم واپس جا رہی تھی۔ جبکہ باندیوں میں زلفا اور بلہا کے نام روایات میں ملتے ہیں۔ ان سب کے بدن سے پیدا ہونے والی اولاد اور جس نمبر پر ان بچوں کی پیدائش ہوئی اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ پہلی بیوی لیا سے ریبون، شمعون، لاوی، یہودا، لسایاکار اور زبول بیٹا پیدا ہوئے، جبکہ ایک بیٹی دینا بھی پیدا ہوئی۔ دوسری بیوی راحیل سے یوسف اور بنیامین 2 بیٹا پیدا ہوئے۔ باندی جلفا سے جات اور آشر 2 بیٹا پیدا ہوئے، اور باندی بلہا سے دان اور نفتالی 2 بیٹا پیدا ہوئے۔ یوں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ انہی 12 بیٹوں سے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل سے مراد اسرائیل کی اولاد ہے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے یہودا کے نام کی مناسبت سے انہیں یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اس قصے کی ابتدا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے، اور وہ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اس طرح اصلاً یہ آل ابراہیم ہے، اور ہر مسلمان ہر نماز میں آل ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ لیکن دوستو، یہ داستان جان بوجھ کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع کی گئی، کیونکہ ان کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے جنکشن سے آل ابراہیم 2 حصوں بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل علیہ السلام میں بٹ جاتے ہو، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں یہودیوں کے بارے میں بہت لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ کون اور بنی اسماعیل سے ان کا کیا رشتہ ہے۔ دوستو، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی سارہ سے اولاد نہ ہونے پر آپ نے فرعون مصر کی بیٹی سیدہ ہاجرہ سے دوسری شادی کر لی، جن کے بدن سے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں فرزند عطا کیا۔ اگرچہ یہ اللہ کا حکم اور ارادہ تھا، لیکن بعض مورخ لکھتے ہیں کہ جب دوسری بیوی ہاجرہ علیہ السلام کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو 2 عورتوں کے درمیان چپکلش شروع ہو گئی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی ہاجرہ اور نومولود اسماعیل علیہ السلام کو یروشلم سے کوسوں دور وادی مکہ میں صفا اور مروہ کے مقام پر چھوڑ آئے، اور اسی جگہ آج ہمارے حج کا ایک اہم رکن ہے۔ یاد رہے کہ بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ چلے جانے کے بعد اللہ نے بیوی جس کا نام اسحاق رکھا گیا، اور انہی اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام 2 بھائی تھے۔ چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل جو فلسطین میں پھلی پھولی اور بنی اسرائیل کہلائی، جس میں سے دانیال علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ایلیا علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی اعلیٰ مرتبت انبیاء علیہ السلام نے جنم لیا۔ جبکہ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سرزمین حجاز، موجودہ سعودی عرب کی وادی مکہ میں آل اسماعیل کے نام سے آگے بڑھے۔ اس طرح رشتے کے لحاظ سے بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے جن یعنی سگے چچا زاد بھائی ہیں، اور اسی بنی اسماعیل کے ایک قبیلے قریش کی شاخ بنی ہاشم میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا۔ پیارے دوستو، یہ ساری داستان بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے بارے میں تفصیل سے بتایا جائے، اور آپ جان چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں سے یہ سلسلہ چلا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کی بنی اسماعیل۔ اب آپ کو موجودہ دور کے یہودیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔
جب خود کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ان یہودیوں اور عربوں یعنی مسلمانوں میں جو جھگڑا چل رہا ہے، اس جھگڑے کی اصل وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام پر وحی ہونے والے جملے ہیں، جن کا ذکر ویڈیو کے شروع میں ہوا تھا کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں کے گھر جاتے ہوئے راستے میں پتھر پر سر رکھ کر رات گزاری اور وہ خواب دیکھا جس میں اللہ نے انہیں بشارت دی کہ میں تجھے برکت دوں گا، تیری اولاد کو کثیر کر دوں گا اور یہ زمین تیرے لیے کر دوں گا اور تیرے بعد تیری اولاد کے لیے۔ پیارے دوستو، اسی خدائی وعدے کی روایات کو لے کر یہودی یہ بنی اسرائیل سے یہ دعویٰ لیے گھوم رہے ہیں کہ اللہ نے تو ہمارے دادا یعقوب بن اسحاق سے برکت کا عہد کیا تھا، پھر بنی اسرائیل کے علاوہ اور بنی اسماعیل سے کیسے کوئی نبی آ سکتا ہے، اور یہ زمین یعنی فلسطین تو اس وقت سے ہمارے نام ہبہ کر دی گئی تھی، اور ہم بنی اسرائیل کے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو مانتے ہیں اور نہ ہی ارض فلسطین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ ہمارے دادا یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے خود عطا کی ہے۔ دوستو، آپ کی جانکاری کے لیے یہاں یہ بھی بتاتے چلے کہ بنی اسرائیل یعنی یہودی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کو لونڈی کا درجہ دیتے ہیں۔ اسرائیلی لٹریچر کے مطابق فرعون مصر نے ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لونڈی عطا کی تھی، اور لونڈی کبھی مالکن ہو نہیں سکتی، یعنی سارہ والدہ اسحاق علیہ السلام کی ہم مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ ان کا اپنی کتابوں میں یہ بات لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کو لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنی دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کمتر ثابت کیا جائے۔ 9 ذبیح اللہ۔ پیارے دوستوں، مستند روایات کے مطابق دراصل ہوا یوں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کی ان کا اپنی کتابوں میں یہ بات لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کا لونڈی کا بیٹا ظاہر کر کے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے کمتر ثابت کیا جائے۔ 9 ذبیح اللہ۔ پیارے دوستوں، مستند روایات کے مطابق دراصل ہوا یوں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ اسلام کی وجہ سے عراق کے بادشاہ نمرود کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے، اور تنگ ہو کر جب اپنا آبائی وطن وادی بابل چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو اپنی بیوی ہاجرہ حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر فلسطین کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں مصر کا ملک آتا تھا، وہاں پہنچے تو بادشاہ مصر فرعون کو اس کے لوگوں نے خبر کر دی کہ ابراہیم نام کا ایک مسافر آیا ہے، جس کے ساتھ اس کی انتہائی حسین و جمیل بیوی بھی ہے۔ فرعون کا معمول تھا کہ اگر کسی باہر سے آنے والے شخص کی بیوی خوبصورت ہو تو اسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، لہٰذا اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرعون کے کارندے اس غرض سے آئے کہ اپنی بیوی سارہ کو بادشاہ کے پاس بھیجو، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جس طرح تو نے مجھے نمرود کے آگ سے بحفاظت نکالا، اسی طرح اس بادشاہ کے بری نیت سے میری پاک باز بیوی سارہ کو محفوظ رکھنا، کیونکہ آپ مسافر اور عاقل تھے۔ اس لیے بے بسی کی حالت میں بی بی سارہ کو فرعون کے دربار میں روانہ کر دیا۔ جب پیغمبر خدا کی بیوی فرعون کے سامنے آئی تو وہ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اور خراب نیت سے ان کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر بی بی سارہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی اور اللہ سے دعا کی، اے مالک، میں نے اپنے شوہر کے سوا کسی کو نہیں دیکھا، مجھے فرعون کے غلط ارادے سے محفوظ رکھنا۔ جب نماز سے فارغ ہوئی تو فرعون نے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن اس دوران اسے عذاب الہی نے پکڑ لیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام پریشان ہو گئی کہ اگر یہ مر گیا تو بادشاہ کے قتل کا الزام مجھ پر لگ جائے گا۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اسے ٹھیک کر دے۔ جب وہ ٹھیک ہو گیا تو اس نے دوبارہ وہی حرکت کی اور سارہ علیہ السلام کو دوبارہ دعا کرنی پڑی۔ جب 2 بار عذاب سے گزرا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ عورت انسان نہیں بلکہ جنات میں سے ہے۔ اس نے اپنے کارندوں سے کہا، یہ تو کسی جن کو میرے پاس
ले आए हो और इसे वापस इसके शोहर के पास ले जाओ। वो सारा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीवी सारा अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उनसे निकाह कर लिया, क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद न थी। और इस तरह बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बदन से अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पहला बेटा अता किया, जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़े के हवाले से बनी इसराइल ने फ़िरऔन की बेटी हाजरा सलामुल्लाह अलैहि को कसदन कनीज़ लिखा है, वह हवाला बाइबल, ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कमतर किया जा सके। दोस्तों, याद रहे कि मकाम व मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है, जो अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए अता फरमाया है, और सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में पैदा हुए, लेकिन यहूदियों में यानी बनी इसराइल में ये तासुब पाया जाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि सरदारुल अंबिया यानी तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के सरदार भी हैं, तो उनके कबीले में क्यों पैदा नहीं हुए। और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई और इख्तलाफ की, कि वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के अलावा और किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी मानते हैं। और आपको बताते चले कि यहूदी इस बात पर भी ज़िद करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, ना कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है। रही बात अर्ज़े फ़लस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इसराइल होने की वजह से अपनी विरासत ख्याल करते हैं। दोस्तों, विरासत से याद आया कि यहूदी हम मुसलमानों और मसीहों की तरह किसी तब्दीली के नतीजे में दूसरे मजहब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनके दावा है कि वो सब के सब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, तो बात हो रही थी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की। उनकी दास्तां बयान करते करते बीच में कुछ ज़रूरी बातों का जिक्र करना पड़ा। दोस्तों, रिवायत बताती है कि बैतुल मुक़द्दस की तामीर के बाद वहीं पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहिल के यहाँ दूसरे बेटे बिन्यामीन की विलादत हुई और दौराने जच्चगी राहिल का इंतकाल हो गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी राहिल को बैतुल मुक़द्दस में ही दफन करके उनके सराहने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया, जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहिल से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफ़ात से सख्त गमगीन हुए और बैतुल मुक़द्दस को छोड़कर अपने वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के